كيفك؟ الحمد لله. أي جيبها وينه؟ حبوا انت هذيك انا بحب هذيك. هيدا؟ ايه هيدا كويت يعني. هذيك فينا نقول له مرحبا. Yay! Punta po tayo sa Beirut. Punta tayo sa Philippine Market. Tapos idaan, ay tawag nito, may ano kasi si Kian Award sa sport Kung Fu. Ngayong araw si Kian, ibigay nila yung certificate niya, nakapasa siya. Ito po ay BC Place Commercial Foreigner Commercial Place dito sa lugar namin. Ano Alexi? Hayda, cute. هيدا أليكسي أتالا. إيه. يلا يلا. You want to come Kian? Soy sauce. Hold it, ate. We will bring 2. Because we need turn to left to stay on Beaujolais. yeah, Then turn right to stay on location. Beaujolais. Palas, okay. Wala silang ano. Yung pinakurat. Patis. Patis. Yeah. Lawrence Patis. Okay, cool. Enough one? Hey, that comes with this? No. What did you get? Bala, it comes. The suka. Hey, the soy sauce, mom. Because it comes with Haida. The Haida. Oh, dry fish. It's heavy. I will keep it here. Lata. Wow. You want something? No, kalas, I will make idol. You want pancit canton? Yes, pancit canton. The pancit canton. The one you made. Yeah. I'll show you now. Buy these things. I want. Noodles. Dehon, 60. Yan, lapot, mama. Beef. You want calamansi? Yeah, I like. Pancit? Yala, take it. You want piatos? Oh, hey, that's the one I like, mommy. The one. Yala, like take from it. Dodo. Take one more. Hey, that will eat in the car.
Argentina. Sardines. Wow. Youngstown. Bagkoong alamang. I don't know, it's good. Okay, this one. Take it. Take it, Cheyenne. Wala silang ano. Tapos na kami sa Philippine Market. Dito kami bumili sa Atala. Bumili si Cheyenne yan, oh. Yeah. Gusto niya yan, cracklings. Alexi, duhay da. Philippine snacks. Samak, Timkin. So, good? It's very good. Eh, Just brush my teeth. I didn't just buy breakfast. ito po ang parang Quiapo sa Pilipinas. Marami pong ano, foreigner shop. Mga kababayan nating shop. Philippine product. Ito ata yung Cubs. Ay, hindi. Maraming Philippine product dito. Philippine shop pala. Pero doon kami bumibili sa Atala. Meron pang isa pero hindi ko mahanap. Nasa loob ata yung Pinoy. Ito siguro. Sabi niya pasok ako sa loob. Pasensya, next time na lang. Nakachat ko yung ano, kababayan natin nagtitinda. Hindi ko kasi mahanap. Nilagay ko sa Google next time na lang. Yan, tara na sa Ashrafi eh. Dito nagdidrink si Kian ng Kung Fu. Maaga ka. Wow, ang galing niya. Nice. Look yan, his name yan. He will write his name. We have some margin here that's low. We can improve it next time with the new examination. Don't think about it in terms of school. Don't say, oh, it's not 90%. It doesn't work that way much. Okay, so the scoring is very different. But as long as it's 70 plus, it's already very good. Alright, so I congratulate you for this time. Okay, yan is the next. Wow. Congrats. Mabruk.
a bit more. Yeah. Okay, guys, come back, please, Mike. Stay. Your coaches. Mga coach nila. Your coaches. Mike. Show me. What is that? My passport, 6G. Okay, yan. Degree. There you got? 85. Wow. Over 100. 15 points. 85. National Wushu passport. Wow. Tatlo lang sila. You got 85. Yeah. Over 100. No, that's perfect. That's good. Ano siya? 6J. Try not to bend your arms as much as possible. Tapos na kami. Where is Kung Fu? Yan eh. Which? Ah, Wushu is Kung Fu? Wushu is martial arts. Kung Fu pala sa kanya. Yan, football, ano ito oh. Let's go home. Tapos sa sikyan. That's an 85. Degree, big. Guys, andito na kami sa bahay. Nakabili din po kami ng mga Philippine. Alam nyo, bumili ako ng ampalaya. Dahil nga po ay hindi pa namunga ang aking ampalaya. Nanis ko ang ampalaya ba? Haluan ng itlog. Ay, kumasarap. Ito ang mga binili namin. Bumili ako ng bihon. Suka, pang ano ko ito sa sili. Soy sauce. At saka corned beef. Grabe, ang mahal talaga ng Philippine market. Ang Philippine product natin dito sa ibang bansa, mahal. Biruin nyo, yung ganito, 80 cent, no? $1. 50 pesos. 56, 60. 60 ba ngayon ang $1? 60, 58, mga ganun, 58 pesos ang ganito. O, magkano sa atin? 14, 15, no? Bumili na ako ng marami. Hindi naman everyday nakakain ang mga bata ng ganyan. Pag mag-trade lang sila,
Ayan, noodles. Patis. Lawrence patis. Saan ba made in the Philippines? Argentina. Ayan, mga Lucky Me. Ako ng ganito ni Kuya. Ayan. Bumili ako ng glutinous rice para magluto tayo. Mga noodles ang binili namin. Bagoong, bumili ako ng bagoong na ganito yung ginisang bagoong pang ano natin. Yan. Sardines kay Mister. Sardinas. Mga ganito, noodles, Lucky Me, ganyan ang binili ko dahil nga wala dito sa market namin. Ayan, wala na. Ay, nakakapagod ang magbiyahe. Yan, ayusin ko lang ito. تقولي هلا ماما. ماما ما عم تاكل خيار مر What is that? Karella. Karella. Bitter melon. No? Sa English. هاي Yan, bitter gourd. هاي Kain si mama with egg. اوكي Check it. More Haida more. طيب طيب Mama ka. Bad o bad kiyan. Good? Yeah. ليش مر ماما كتير؟ Wala. ما انه مر كتير يعني انا متقبلته ما بعرف اذا الاولاد سوري يعني ايتو مر ايتو مر لا يمكن لأنه أنا هطي ملا كان ما في ملا. طيب ما اكلنا هون لا من هيك دون ملح. هيك يعني يمكن فريش. بيلبق له حامض يمكن ايه بيلبق له حامض طب تكسر شوي المر اه هاي. good. Thank you. Metlo kusa? La miss kusa. Eh? ما بعرف شو بدي اقول لك مثل شو بس انا حبيته يعني منه انه طعمته نو جود تاكلي انت Eh hala yala. Ano ba ko? Taibing? يمكن بيلبق له الحامض هيك بعمل مش كاتشب حامض eh. بعدين بس hindi ko ang ko hay da beme. هلا منا بزار عملنا فوق هلا هون ما بعرف ايه بيجيبوا بيطبخوا بالي بس هو بيكون فريش تاكليه هيك ابيض Andyan, Miss Mor, ma'am. Bala, Mor. انت لشو جبتي مدير ما لا لأنه فلبين حبوا هيك أمور بس انا لبنان ما في هيك ما في تمر نزوبت na هيدا